ଷୋହଳ ପଡ଼ିଛି ସଉଗାଁରେ କରଡ଼ା ମାଳିରେ କି କୋଳି ମିଳେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ସଉଗାଁରେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ନାଲି ହଳଦିଆ ସେ ତ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବରକୋଳି। ଭାରି ସୁଆଦିଆ ନାଲି ହଳଦିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଚାଷୀର ଏହା ହେଉଛି ମନଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତକୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଗଡ଼ବାନ୍ଦଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କରଡ଼ାମାଳି ଗାଁର ଯୁବଚାଷୀ ଶଶିଭୂଷଣ ନାୟକ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଥିବା କୋଳିକୁ। ଫଳ ଭାରରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଛି ଗଛ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶଶିଭୂଷଣ। ଋଣ କରି ଅଟୋ କିଣିଥିଲେ। ଅଟୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସଂଘର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମହରକ ଦୁନିଆରେ ସଂସାର ଚଳାଇବା ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବେ। ହଠାତ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କଲେ ଶଶିଭୂଷଣ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାରା ସଂଗ୍ରହର ପର୍ବ। କଲିକତାରୁ ପ୍ରତି ଗଛ 200 ଟଙ୍କା କରି 100 ଗଛ ମଗାଇ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଏକର ଢିପ ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବରକୋଳି ଚାଷ। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚାରା ରୋପଣ ହେଲା। ଖାଲି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆପେଲ ବରକୋଳି ନୁହେଁ, ଏଥିସହ ଭାରତ ସୁନ୍ଦରୀ, କାଶ୍ମୀର ସୁନ୍ଦରୀ, ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଭୃତି କୋଳି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଗଛ ଲଗାଇବାର 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୋଳି ଫଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ 10ରୁ 15 କେଜି ଫଳ ଫଳିଛି। ଫଳ ଭାରରେ ନଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଗଛ। ବରକୋଳି ଚାଷରୁ 50,000 ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶଶିଭୂଷଣ। ମୁଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବେରି जो लगेली एटा फास्ट मु देखली यूट्यूब चैनल रे गोटे देखु ये थाईलैंड बेरी विषय से चैनल में देखा पाइली आउ निजे माइंड मेकअप कली जे एटा तो बहुत बढ़िया जिनसटे एटा तो निजे मु भी करि परिमी या भाबिकी आम बाड़ी रे याकु लगेया पे फास्ट मनस्थ करी आउ से समय मु भी से जोगाजोग कली से कलकाटार गोटे नर्सरी सहित से नर्सरी से मते जाहो ये गछ सब देथिले आउ सी देला बेले जहाँ कही किंतु एक्चुअली मु भी भाभी नथिनी ओडा एते सुंदर हेई परियो बोली आ गछरे पर्याप्त परिमाण फल होउची आ ता टेस्ट भी एक्सीलेंट। बाडरे कोली थाईलैंड रे कोली आनी लगे चंदी भल लागुची देखि कि मन खुशी अछि आ से कोथले पहाड़िया जगह रे एठी हेई परिबन हे बोली जा हो तांकर परिश्रम जुगु आज से सफल हेई परछंती आ कोली देखि तार मन खुशी अछि आ गाँ रे समस्त भी खाइबा को देखुचंती आसी बुली कि जाउचन संग साथी भल मंद। अल्प पानी रे खूब कम सारे एही गछगुड़िक भल बढ़ुची। आशानुरूप फल मध्य फलुछि। एही थाईलैंड आपेल बरकोली सेव परी देखा जाय थाए। सेव ठारू आकार रे सिना छोट किंतु मीठा बहुत। एही कोलीर बिक्री बटा पई ग्रामांचल रे सेपरी बाजार सुविधा नाही। तथापि लोके केजी प्रति 80 ରୁ 100 टंका दर रे किणी नेउछंती। केन्दुझर जिलार कड़ामाड़ी हूँ गोटे छोटिया गाँव चाषी शशिभूषण नायक आउ बीए पास कलापर ऑटो करिकी जीविका निर्वाह करुला तापर यूट्यूब रु देखिकी एते प्रोत्साहन होगी सी जो थाईलैंड कोड़ी गछ लगे आमे ताको हसरे उड़ौलु किंतु परवर्ती स्टेप रे देखला परे आमे बहुत खुशी हेलु। थाईलैंड बेरी साजिची रोजगार रो माध्यम यूट्यूब देखी चाषी करिसंती थाईलैंड बेरी रो चाष यह द्वारा से निजे स्वावलंबी होबा सहित समस्तंक पई उदाहरण साजिचंती। तेबे आमे मध्य आशा रखिबा ए चाष तांको सफलता देउ एवं आगकू तांकर उन्नति हो। आनंदपुर स्वप्नेश्वर पंडा कलिंग टीवी।